dale akasa o ma chama de o kunafoni kafo kadaka kunafoni jara kafo Musa Jawara amata kaso bombala atara yoro jume anyi lame muna amata kaso bombala atara yoro mina ayi lame ngaka di awma akaseka ka famu amba beta chronologiquement Musa Jawara awolela muna affaire mbe wole ko Birama Touré ni kunafoni dila tundo na tume baraka Sphinx kono ka boyin kata prétoire kata au journal kata baraka au kono 2016 kunafoni nona yira ka foko Birama Touré ko atununa kunafoni kelengo yira ka foko Birama Touré atununa kunafoni do kala kana yira ka foko Birama Touré re ko afatura mini journal mbe wole ko le Sphinx ni enfin Adama Dramé allé au directeur de publication allé borani aye kafo aye papa mambe nyinga ko papa mambe ko au moment où je vous parle Birama Touré n'est plus en vie ko wakati munambega ka kuma awfe Birama Touré ate balula kuna foni do borani aye ka foko Birama Touré kay wakati do ka secrétaire d'état kono kuna foni do ko a torturer la secrétaire d'état kono ko au torture ko nana wolo kama sekaka akun il a subi quoi en intora o kuna fonu bolé do yere ko kwan abe kolonkolon do kono oh au moment des faits nous connaissons que wakati muna le directeur du service de renseignement de la République du Mali le directeur de la sécurité d'État DGSE à l'époque c'était Musa Jawara général de la garde nationale du Mali. Oh, ni nous avons bora. Oh, Kiritiglamao, Olubaye Kafo, Ikanga Nininga. Kadaka, étant le premier responsable du service de renseignement, étant le premier responsable de la sécurité d'État, alors on suppose que faut étiquer à Kono et Ninama, ou à faire référendum et Ninama en temps normal. Faut étiquer à Kono, Nemiga Jenny Aye, ou on suppose, ça c'est une supposition, Kadaga Malifanado. Ko foi tika kono enyinama wo de fana kato de fen fana manga ka kono enyinama o critique la maw ni nyokra kono fon bora o be wele ni no bala bere munganga daikun o bere na daikun et ce même juge d'instruction qui est monsieur Maïga c'est celui-là même qui a émis mandat d'arrêt international contre le fils de l'ancien président Karim Keita, encore le président, l'ancien président de commission la défense au sein de l'Assemblée nationale du Mali, ex-député de la commune de le district de Bamako. Oh, au manadare mundala Karim Kan, ma kelemyo au manadare international aimé. Oh, Ali Bini au Kotobe, Mini, Interpol au Bolo, où y est fin d'Akawa, ou ma Daka, no, y est noté sur rouge, bi ainsi que Kuntoye, ainsi que Kun, où y est Musa Jawara à l'état. Au Minkarabi, Birama Touré ko affaire. O de nana wolo nina aye afamun kafo ko munu fora sigana ko munu fora oh Musa Jawara de ko secrétaire directeur yi oh ni ko beti afana kan ka lame afana kan ka sege na nobe ala yalima kuma ka munu fora journaux kono kafo karamu yo ordre di oh ni karamu ordre di ko secrétaire de mogo de amine est-ce que Musa kuma kalama wa est-ce que Musa Jerani aywa est-ce que Musa sona mawa akaka anga kiritiglamau uka fese ni Musa jalaki do alors sharia mi fo obeke na jalaki te sharia mi fo ofana onake o kuna foni kateliani aye kunu convocation sera Musa Jawara ma akaso ka foko akana akalame bi atara alamena manda dare odara akan nintunyi pourquoi Musa wolela ko inkara tokadi oh mais comment Musa aba metuka mina ka fo manda dare amana damogo kan abaye ka fo atigi beta menye maison centrale d'arrêt Bamako Kura kaso bombala mais muna Musa Jawara ale mata kaso bombala kadaka ko jeya awye o kunafoni ko sementia awye Musa Jawara mata kaso bombala abe gendarmerie abe ola muna na ya beta gendarmerie la o kunafoni fana o kangan ka wala awye mo do wulla no e ayo tike abaka fusani tawye no o ye ko wera nu ketwadi wa odi ataga srai de bibite sorasi wera o menena Mali kono ya o mata kaso bombala Amadou Aya Sanogo affaire mbe wole ko Birewuruju ko affaire Amadou Aya Sanogo atara kaso la
même Selenge a bɔra Manantali kana Selenge on ye mɔgɔ caman ɲininka o fɔ b'a fɔ ko aya kun bɛ Manantali kasobonba de la kasobonba tun tɛ kan mun bɛ yen gendarmerie kan mun bɛ yen aya tun b'o de kɔnɔ Manantali kana se Selenge kasobonba tun tɛ garde à vue kɛyɔrɔ mun bɛ gendarme bolo n'o bɛ wele k'u ka kaso ye a tun bɛ o gendarmerie kelen kasobon de kɔnɔ ye Selenge fana o Musa Jawara fana ye sɔrɔsi ye surtout un officier supérieur officier supérieur fo ni conseil de discipline ye a statuera ka maa min ka radier ka gɛn après la radiation conseil de discipline nɔ kan i bɛ sɔrɔ ka taa i yɛrɛ sɔrɔ kasobonba kɔnɔ ka d'a kan e tɛ sɔrɔsi ye bilen a yɔrɔ bɛ faamu wa maa min ni conseil de discipline sɔrɔsiw yɛrɛ ka kulu i ye ko kɛ komi ni sɔrɔsiya danbe tɛ taa ani sɔrɔsiya tagabolo tɛ taa conseil de discipline y'a sigi k'a ye ko i y'o ko kɛ k'i gɛn ka fini bɔ i la kiiri maaw mana o affaire ta i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la ka d'a kan e tɛ sɔrɔsi ye bilen mais un officier supérieur a ma radier fɔlɔ ka bɔ sɔrɔsiya kɔnɔ ni ko bɛ o kun kan o tɛ taa kasobonba kɔnɔ o bɛ taa gendarmerie kanw de kɔnɔna la Musa Jawara fana nin de sababuya la a ma taa kasobonba a ma taa o la nga i b'a sɔrɔ kasobo régisseur i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ coordonnées bɛ taa yen ka fɛnw bɛɛ di ka taa yen yaasa o fana ka a ko kunnafoni ka olu sɔrɔ nka Musa Jawara bi n'a ka bi a tɛ kasobonba la a bɛ gendarmerie la ka a bɛ o kɔnɔna la maa minnu ko non a bɛ ka wusa ni tɔw ye de a ko bɛ taa non o tɛ nin ye ko n'a tagabolo ye nin ye sariya nin ye a tagabolo ye an ka bɔ o yɔrɔ kɔnɔ mun ni mun jalaki o talen don ka Musa Jawara sɛgɛrɛ mun sigana ko bɛ a la ka d'a kan madama jugement ma kɛ a tɛ fɔ k'i nɔ don la présomption d'innocence o bɛ to yen Musa Jawara mun sigana ko de bɛ a kan n'a bɛ fɔ o ma ko les chefs d'inculpation o dɔ ye complicité d'enlèvement de séquestration et de torture i ni maa dɔw ka jɛ complicité i kɛra a tigi ka complice ye a tigi ye kuma fɔ i farala kan ka kɛ i tɔgɔ bɛ a ko la i da donna a la i jɔyɔrɔ ye min ye a la i y'o kɛ complicité pour complicité d'enlèvement ko ka fara dɔ kan ka kɛ dɔ ka complice ye ka maa dɔ ka enlever ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ n'i y'a mɛn enlèvement o ma kɛ sariya kɔnɔ complicité de séquestration o ye ka maa minɛ ka ko kɛ a la ko min ni sariya ma jɛn ni a ye k'i séquestrer et de complicité torture ka ko kɛ a la torture misaliya la k'i sɛbɛkɔrɔ wolo k'i sɛbɛkɔrɔba dɛmɛ dasi o dɔ bɛ se ka kɛ torture ye ka kuran da i la i ka kule woyi wayi o fana o dɔw ye torture ye ka i bila i k'i sen da kogow la ka pleurew kɛ ka kow k'i la ko minnu ni o bɛ se ka i ni ka a tɔɔrɔ olu ye torture olu ye o n'a nasa n m'a fɔ o de kɛra dɛ nka aw ka se ka k'a faamu o de ye torture o fana y'o ye a ma fɔ k'a y'o kɛ dɛ ko o kɛra a y'o complice de ye a bɛ faamuya wa o de y'a ka chef d'inculpation ye chef minnu ko minnu ni u jalakiw binnen don a la ni u sigaw n'u talen don ka a sɛgɛrɛ Musa Jawara a bɛ mana dépôt jukɔrɔ bi n'a ka bi donya in na pour complicité d'enlèvement de séquestration et de torture nin kunnafoni nin kɔni sɔrɔla bi aw ka se ka a faamu ka taa lakale cogo cɛɲi na min jalaki bɛ yen o de ye k'a fɔ ko Birama Touré tununa dɔw ko a sara ko a ye tile damadɔ mun kɛ sécurité d'état la wagati mun na o kuma bɛ ka fɔ ko kɛra wagati mun na Musa Jawara de tun ye sécurité d'état a ma ɲɛma